Guys, morning mga bata diri guys. Kung sa panahon nga walay klase, Sabado Domingo, mo ni trabaho nila diri sa suba. Nara o na murag nanginhas aring suba. Ano buhat nila? Mga batos-batos. Naday mo diri. Ama sige, asa magduha? Naramong diri suba na mo diri guys sa Sibugon guys. Parting nindo ta kaayo guys. Ang amo ang taytayan diri guys nga nagkunik sa dako kayo nga mangga nga karaan na kayo nga mangga mo ni. Dugay na kaning manggaha guys. Pati na ning dugaya kaning manggaha ba naar gihapon gabarog gihapon ba. Ug sa tao pa ni guys, kuan ni siya kaning tigulang na, lulo na ni siya. Barog gyapon. Dagko kay mga sanga-sanga. Taytayan na mo dito. Luoy kay mong taytayan guys. Kung kinsa may maluoy diha, mag-donate og siminto, nara comment lang diri guys. Kay among isiminto among hagdanan anak guys ulo kay among hagdanan guys temporary round timber guys nya kung magabok na guys wa pa hibali guys mahulog mi dira guys ug magabok padulong na sa dito guys unta dito guys kay ang iyahang TL dito guys kay nadapat raman sa yuta mo nang safety ra siya diha pero kining diri sa pikas murag dili gini safety guys kay tanawar guna round timber man na siya gimahugdanan temporary kay wala pa ikagasto in town guys maluoy na lang ta dayan butangan pa jud ni og atop ang plano ani himuan daw ni siya ay palitan daw ni siya og atop unsaon palit wala pa budget di tanggad na lang madugta ni guys saon na lang pagkaluoy sa mga taong agi ni guys medyo habog na gini siya pero habog naman dyan siya guys pero hapit pa dyan abot sa baha tong una guys ba grabing kusuga yun kayo mo baha basta kay ting-ulan na guys then kuya po kay ni among dapit diri guys kay among balay duura kayo suba guys balay na mo duura kayo suba ngitan ba og mabaha magabi guys adlo kay guys kay basin og maapil among balay guys hoy palayo lang taon ayaw lang taon ba maluoy ka kay wala lang taon milaing balay na gani na mong taytayan temporary gani na baha pa jud na ayaw taon maluoy ka baha kung baha ka agi lang aning suba ayaw lang hapit sa balay sana all latay ng mga kuan mga gwardiya para asa mo padulong si Bonicol og si Ronel ay dili ay si Batutoy namatay naman dito si Bonicol sus ning akong mga butsukoy na nagpuyo ari pirmi suba himo daw na sila og kanang sing-sing guys himo daw sila sing-sing na pero kinsa untay maluoy mag-donate og sen og dili ba siminto amo ang dapat ang taon ani among taytayan daghan ra man mga estudyante mo kuan ani ngagi diri guys ano lang katabang pud mo guys bye bye mga guys salamat sa paglantaw ug sa English thank you for watching mga guys.